sako nila. Mabilis sila makakagalaw dyan. Hindi katulad namin. Duga. Yan! Bilisan mo! Bilis! Ay, bilisan mo! Bilis! Hawakan mo! Hawakan mo kasi yung sako! Tama yung sa akin kanina. Nakuha ko yung iPhone! Dali, Iris! 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 Dalan! Bilis! Bilis! Bilisan mo! Bilis! Ang bagal! Ayip ka. Bilisan mo! Gagay din! Ten! Dali! Yes! Ang bagal! Bilis! Bilis! Konti na lang! Yan! Bilisan mo! Ayan na! Nagyapak! Mabilis yan! Hoy! Yung windsurf ko! Inapakan! Ay, yung paa mo nakalabas na! Ay, sila kasi doon! Nahulog oh. May mabilis pa nga sili-sili! Nandaan lang guys! Ay! Dali ba? Hindi na makabot sa lahat. April, go! Kaya mo yan! Go! Go April! Si Ate Jenny na naman, oh. Saan? Grabe yan, kanina pa yan. Sino ba yun? Ay, bakit doble-doble yung kay Ate Jenny? Sino ba yung Ate Jenny? Ah, yan. Yung nakapink. Kanina pa yan, eh. Kanina pa ba siya?